Iya, apa Yang Ustaz sakit. tidak kedengaran? Oh, suaranya kok Yang sakit. dedeknya ini yang sering sakit-sakitan ya? Iya, iya Ustaz, mana juga anakku kecil. Dedeknya yang sering sakit-sakitan gitu maksudnya? Yang ini Ustaz. Ya, jadi sakitnya anak itu dari dampak yang ada di rumah maupun gangguan di kedua orang tuanya biasanya Teh. Iya, iya begitu mungkin Ustaz. Jadi nanti ini ruqyah Teteh ya. Ruqyah Teteh terus airnya di aqua dibuka airnya. Ustaz, ada tuh fotonya sebelum dia sakit. Asalnya gemuk ya, Teteh. Iya Ustaz, baru itu tulang pipinya kelihatan kecil, baru kurus. Sakitnya itu seperti apa Teh itu putranya itu? Dia sering mengamuk Ustaz kalau malam seperti tadi video yang saya kirim, suaranya juga begitu. Jadi dedeknya ini mulai awal mulanya itu mengalami kayak sakit itu sudah berapa lama itu Teh? Itu pertama saya baru sadar Ustaz, waktunya sudah lebaran puasa, baru saya sadar dia sakit. Puasa tahun ini. Iya, baru saya sadar mungkin sebelumnya itu dia sudah bikin tuh anunya. Pernah juga malam bertiga gak kesan tidur di rumahku, tidak ada suamiku. Ada saya dengar suara motor, belum ada pagarnya rumahku, Ustaz. Iya. Waktu itu, tapi sekarang sudah ada. Ya sepertinya memang video yang dikirimkan itu dia menaruh sesuatu kayak buhul sihir Teh nggih. Iya, Ustaz. Jadi ketika rumah itu disiram atau ditaruh buhul sihir maka penghuni rumah itu akan sakit-sakitan gitu. Ini dampaknya di anaknya gitu Teteh. Iya, Ustaz. Saya juga kena, Ustaz. Cuma saya selalu mengaji. Kayak begitu, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi sering ada kayak sinyal dia kirim kalau ada lagi itu berarti ada lagi nanti ke anakku. Sepertinya memang gangguan utama yang memicu anak-anak sakit itu gangguan yang ada di rumah maupun yang di badan orang tuanya, nggih. Oh iya, Ustaz. Akhirnya dedeknya dikasih air ruqyah aja, nggih. Kalau dedek ini dampak gangguannya itu ada di rumah maupun ada di badan kedua orang tuanya, nggih. Tadi saya tidak mendengar Ustaz, apa nanti ini anakku? Dede itu nanti tidak usah diruqyah, cukup dikasih air ruqyah. Cukup dikasih air ruqyah karena sakitnya Dede itu pemicunya gangguan yang ada di rumah maupun yang ada di gangguan kedua orang tuanya gitu Teh. Oke. Oh, iya. Nanti nih ruqyah Teteh dulu, ruqyah badannya, ruqyah badan ibunya. Iya. Nggih. Iya, Nanti Ustaz. dedeknya ini dampak nanti kalau ketika minum air ruqyah insyaallah enggak nggih. Anu itu orangnya Ustaz, orang dari Sengkang. Kita pernah dengar orang di Sengkang. Ya, di Itu situ guna-gunanya. memang mistisnya luar biasa nggih di daerah Singkang itu ya. Jadi Iya, Ustaz. kehidupannya itu masih seperti anu ya apa-apa dukun gitu, kehidupannya itu luar biasa di sana. Ya, ilmu hitamnya Ustaz tinggi sekali di situ. Iya, Ya, setinggi-tingginya ilmu mereka, kita kan punya Allah nggih. Jadi mereka walinya setan, kita walinya Allah, nggak usah takut nggih. Iya, Ustaz. Nah, airnya sudah dibuka Tolong semua sembuhkan. airnya? Ya, sudah Ustaz tadi. Ya, Ustaz. Ya, ya. Sekarang HP-nya ditaruh. Saya ruqyah Teteh dulu. Ya. Ya, Ustaz. Yuk. Teteh yuk berdoa kepada Allah nggih. Mulai mi berdatang Ustaz. Iya, siapkan kantong plastik. Ya, Nah, kalau dedeknya kalau mengganggu kalau anu konsentrasinya anu dedeknya biar dimomong bibinya aja dulu nggak apa-apa dedeknya. ya, Ustaz. Ya, Teteh sekarang berdoa kepada Allah, pejamkan mata ya. Teteh berdoanya supaya buhul sihir dimanapun dukun menaruhnya, buhul sihir dimanapun dukun menyembunyikannya,
di laut, di kuburan, di rumah teteh, di rumah dukunnya, di kuburan, di ketinggian, di hutan, supaya dibatalkan Allah melalui doa ruqyah ini, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadikan ya ruqyahnya kesembuhan Dede ya Allah, kesembuhan keluarga ya Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwas samiul alim. Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawalla sholihin. Keluar semuanya. Yang di perut, di dada, di kepala keluar. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Keluar semuanya lewat mutan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Keluar. Keluar semuanya yang di perut, di dada, di kepala. Keluar semuanya. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Wa yudhiba ankum rijya syaitani wa liyarbitu ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Yang di perut semuanya naik ke atas, keluar lewat muntahan. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Mudahkan kesembuhannya ya Allah, mudahkan kesembuhannya ya Allah. Bersihkan badannya dari gangguan jin sihiran ya Allah. Batalkan buhul-buhul sihirnya ya Allah. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Wa yudhiba ankum rijya syaitani wal yarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Fa'atallahu bunyanahu minal qawaidi faharra alaihimus saqafu min fawqihim. Wa atahumul adabu min haitsu la yasurun. Semuanya, malam ini jin-jin diputuskan dari perjanjian sama dukunnya. Malam ini semuanya dilepaskan dari ikatan buhul, keluar semuanya. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Batalkan persembahan dukunnya ya Allah. Batalkan sihirnya ya Allah. Batalkan buhul-buhul sihirnya ya Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bersihkan badannya dari pengaruh gangguan sihir ya Allah. Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Bersihkan badannya dari gangguan jin sihir ain ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wahayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tata yuk, tata. Tata air minumnya tadi didekatkan enggak? Air minumnya didekatkan di HP ya semuanya ya. Air minumnya didekat ya. Ya, ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiarahkan kameranya ke badan teteh sekarang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Batalkan ya Allah. Batalkan ya Allah. Jadikan ya ruqyahnya kesembuhan satu keluarga ya Allah. Wa wahayna ila Musa nalqi asaq. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Wa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun. Wa angulibu hunalika wa anqalabu sangirin. Wa ulqiya saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Wa wahayna ila Musa nalqi asaq. فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين Rabbi Musa wa Harun. Mudahkan kesembuhannya ya Allah. Bersihkan badannya dari pengaruh sihir ya Allah. Wa wahayna ila Musa nalqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun wa angulibu hunalika wa anqalabu sangirin. Wa ulqiyasa, yang di ulu hati, yang di dada, keluar semuanya. Wa wahayna ila Musa nalqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fa angulibu hunalika wa anqalabu sangirin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun wa wahayna ila Musa nalqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fangulibu hunalika wanqalabu sangirin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Yang di dada ditenggorokan, mudahkan keluar ya Allah. Wa wahayna, ditepuk-tepuk dadanya, ditepuk-tepuk. Wa wahayna ila Musa nalqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fangulibu hunalika wanqalabu sangirin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun wa wahayna ila Musa nalqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fangulibu hunalika wanqalabu sangirin wa ulqiya saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 Inna Allah la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bi kalimati walau karihal mujrimun. Lepaskan yang ada di dada tenggorokan ya Allah, mudahkan terlepas ya Allah. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru inna Allah sayubatilu 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 inna Allah sayubatilu
sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha sayubatilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Semuanya keluar lewat muntahan. Semuanya demi Allah. Semuanya keluar. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina aqatum minal musyrikin. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata rasqan fafataqnahuma 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 fafataqnahuma. وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين Wa'ulqiya saratu sajidin. Tepuk-tepuk dadah, tepuk-tepuk dadanya. Wa'uhayna ila Musa nalqi asak. Pelan-pelan aja. Wa'uhayna ila Musa nalqi asak. Fa'idha hiya talqafu ma yafikun. Fawaqal haq wa batala ma kanu ya'malun. Fa'angulibu hunalika wanqalabu sangirin. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Teteh berdoa kepada Allah. Teteh berdoa, ya Allah, hancurkan buhul-buhul sihirnya, ya Allah. Kembalikan kepada dukunnya. Kembalikan kepada orang yang menyuruh dukunnya, ya Allah. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين
وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. Ya, Teteh minum dulu. Yuk, minum dulu gak apa-apa ya. Sesak dada langsung reaksi sesak dada teh ya. Iya Ustaz, ada tadi sinyal 1 kali waktu jari-jari. Rasanya gimana? Dada tuh panas, sesak? Panas Ustaz. Yuk, bacakan lagi Panas. doa Allah ya. Ini ternyata memang gangguan anak sering sakit-sakitan itu gangguannya ada di badan kedua orang tuanya dan di rumahnya, nggih. Kalau Dedek itu nggak bisa diganggu jin di badannya itu nggak bisa ya. Jadi karena Dedek itu tinggal di rumah yang ada aura negatifnya dari sihir serta badan kedua orang tuanya ada gangguan sihir, maka Dedek itu memicu sakit-sakitan dia, nggih. Tapi itu Ustaz, anakku yang 10 bulan nyenyak tidurnya. Ya, maksudnya yang Itu diserang yang ini, yang diserang yang Didik nomor ini, yang pertama. Ayo, sekarang berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan hamba dari pengaruh gangguan sihir ini, ya Allah. Sembuhkan keluarga hamba dari semua gangguan sihir ini, ya Allah. Akhiri ujian ini, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadikan air ruqyahnya kesembuhan semua keluarga, ya Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المساوي له الأسماء الحسنى Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Sembuhkan semua keluarga ya Allah. Akhiri ujian ini ya Allah. Jadikan air ruqyahnya kesembuhan semua keluarga ya Allah. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المساوي له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sembuhkan dedeknya ya Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Watilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Sekarang dedeknya di bangku. Berak ya Ustaz. Ya, biar sambil main gak apa-apa ya, biar dia mendengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sembuhkan dedeknya ya Allah, sembuhkan semua keluarga ya Allah. Allahumma Rabbana adhimil basa isbi anta syafi la syafi'a illa anta syifan la yughadiru saqaman. Allahumma Rabbana sembuhkan dede ya Allah. Allahumma Rabbana adhibil basa isbi anta syafi la syafi'a illa anta syifan la yughadiru saqaman. Allahumma Rabbana adhibil basa isbi anta syafi la syafi'a illa anta syifan la yughadiru saqaman. Sembuhkan dede ya Allah. Allahumma Rabbanas adhibil basa isbi anta syafi la syafi'a illa anta syifan la yughadiru saqaman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. Sembuhkan ya Allah, Engkau Maha Penyembuh ya Allah. Sembuhkan dede ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim min kulli syai'in yudik wa min syarri kulli nafsin aw aini hasid. Allahu yasfik bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dede biar main dulu. Dede biar main dulu. Ya, sekarang Tatanya memastikan di badannya masih ada gangguan enggak nggih? Sekarang badannya apa yang dirasain sekarang?
Udah agak ringan sedikit, Ustaz. Agak ringan ya. Berarti hari-hari itu yang dirasakan itu apa Teteh ini kok nggak menyadari gitu loh? Saya sadar Ustaz banyak nih orang meruqyah di situ di rumah Ustaz, tapi belum tuh bisa hilang yang di rumah Ustaz. Ya. Udah berapa kali nih ruqyah, cuma baru kali ini kayak terasa sekali. Ruqyah Sati apa Ruqyah Sirkiyah? Nggak tahu Kak Ustaz, pernah juga ada tusuk garis di sini itu. Oh itu dukun itu? Tapi dia Ustaz, Ustaz peruqyah. Iya Ustadz peruqyah tapi cari caranya dukun itu kan pakai keris itu kan cara-cara dukun itu walaupun penampilannya kayak Ustadz itu dukun itu caranya. Okay. Itu dulunya Ustaz tanya, Kak bilang itu dukun. Dukun katanya itu dari Kalimantan juga itu Ustaz tanya, Kak bilang itu dukun. Satu kampungku itu Ustaz, tapi dia pergi sekarang Kalimantan merantau. Ya. Itu yang ya. Selama ini berarti Teteh itu pengobatannya banyak yang salah ya. Ustadz tapi berkedok dukun nggih. Ustadz jadi dukun berkedok ustadz gitu nggih. Ayo, ya memastikan lagi di badan Teteh ya. Ayo di badannya dipastikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin di perut di ulu hati keluar. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 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 keluar ke atas keluar lewat muntahan وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور وشفاء لما في صدور وشفاء لما في صدور وشفاء لما في صدور قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. Teteh perutnya, tangan kanannya diputar-putar seperti orang tuaf ya, berlawanan dengan arah jarum jam, diniatkan untuk menghancurkan. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Qulna la takhaf innaka antal a'la والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا
إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا sembuhkan ya Allah لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يسبك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يسبك بسم الله أرقيك اللهم رب الناس اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت شافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما sembuhkan ya Allah Engkau maha penyembuh ya Allah jadikan air ruqyahnya kesembuhan ya Allah Tata minum dulu Menangis sekali Ustaz anakku itu yang kecil. anaknya nanti dikasih minum air ruqyah ya badan ini apa yang dirasain Udah agak ringan nih Ustaz. ringan ini berarti kalau setiap nangis itu menjelang maghrib gitu nangis terus ya Tidak Ustaz, kalau di atas jam 12 atau sebelum jam 12 jam 11 nangis terus ya ini pengaruhnya memang cukup besar di badan ya pengaruhnya cukup besar jadi tidak cukup satu kali ruqyah maka ini teteh tak kasih PR ya sebelum rumahnya itu didatangkan peruqyah syar'i ya sebelum rumahnya itu didatangkan peruqyah syar'i teteh nanti tak kasih PR tadarusan Al-Baqarah dalam satu hari itu minimal diusahakan 2 jam. Nah itu nanti boleh dicicil umpamanya habis sholat subuh umpamanya 30 menit, habis sholat duhur 30 menit dan terus seterusnya. Tapi di sini itu nanti disiapkan air putih, di depannya disiapkan air putih. Terus ketika tadarusan itu diniatkan untuk kesembuhan rumah sama kesembuhan badan gitu nggih. Nah, jadi mulai malam ini sampai 1 bulan atau 2 bulan ke depan minumnya harus minum air ruqyah terus tadarusan sampai 2 bulan ke depan nggih.
Iya, Ustaz. Ya. Cuma saya nggak janji, Ustaz, karena 2 anakku harus saya urus juga, Ustaz. Udah Ya sendiri Kak di intinya, rumah. dibantu suaminya. Suaminya tidak ada, Ustaz, pergi merantau. Pulangnya berapa bulan sekali? 3 bulan sekali, Ustaz. Masyaallah. Biasa Ini 4 bulan. soalnya pengaruhnya cukup lumayan besar, jadi harus diistiqomahkan, minimal 2 jam gitu nggih. Iya, Ustaz. Ya, ya gitu aja. Ini, karena, gangguan teteh ini diikat di rumah, maka ruqyah badan itu tidak cukup ya. Jadi, solusinya memang ruqyah rumah sama ruqyah badan itu harus satu paket itu, nggih. Iya, Ya, Ustaz. Insyaallah. teteh pokoknya itu dedenya dikasih minum itu air ruqyahnya nanti dikasih masing-masing botol dikasih garam setengah sendok ya. Oh iya, Ustaz. Terus diminumkan insyaallah nanti, reda. Terus, di bagian sini keningnya, dadanya, kedua kakinya, kedua tangannya dibasahin air ruqyah. Oh iya, Ustaz. Oke. Jadi nanti 1 botol ini setengah garam, setengah sendok. Setengah sendok, ya, nggih. Ayo gitu teteh ya, mudah-mudahan ujian ini segera diakhiri Allah ya. Perlindungan zikir pagi petang harus ditingkatkan teteh nggih. Iya, Ustaz, karena sibuk urus juga anakku sendiri Kak di rumah, Ustaz. Nah, 2 orang Insyaallah. anak. Pokoknya intinya mulai sekarang fokus di kesembuhan, jangan, kedua-duanya harus difokuskan ya, karena ketika dampak di rumah sama di badan ini pengaruhnya besar akan memicu anak itu sakit-sakitan gitu nggih. Iya, Ustaz. Ya gitu aja ya. Kalau bisa Ustaz dari Shopee lagi ruqyah. Nanti dibantu ruqyah lagi nggih. Ya. Ya, gitu aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama ya.